नमस्कार। कारण मु कहूँ शुणु कारण मु हूँ एमानकर डर एमाने जानी राणीपंडा जो नाचब से लोकंर भिड़ जमीब राणीपंडा जो ना आज्ञा से चेयर फांका ये से जानी शुणी राणीपंडा को सही पाना बदनाम कर आज्ञा ये पदे मुझे मु तपी पंडा 30 वर्षर कलाकार मु बहु दर्शक राणीपंडा को देखा आसती आज्ञा आसती से केमी अधा लंगुड़ी नाचुची से देखा एमाने अभिनय कौन जानते आज्ञा आसती खाली देह देखा पंडा बाबू अधिक घर भीतर पशि जीवे 50-55 वर्ष है शला नाती नातुणी खेल तमें हम हिरो तुमको ओडिशा दर्शक देखिए। अरे एक कथा कहया को तुमको टिके लाज लगुनि तुमको लाज लगे दरकार तुम्हें नारी जाति पे ओडे कलंक कौन है मु नारी जाति पे कलंक आ तमें माने होच सत्य अरुआ आज्ञा मु मंच उपर नाचला बेले मो अजाणत मो ड्रेसटा खसी पड़ा मुझे नारी जातिर कलंक एम होती आज्ञा सत्य अरुआ आज्ञा मु मंच उपर नाचला बेले मो डांस को फोकस करी ना मो कॉस्ट्यूम को फोकस करी जो कान कामुड़ी सेटा कौन अजाणत रे आपण देखिथिले मु कहा कान कामुड़ीला बेले मु निजे देखिसी लोक माने पळैले कौन लोक माने पळैले हां तमे सत कहउछ से लोक माने रानी पंडा को देखिबा पई पोको भलिया माडी आउचंती हेलो आइला रानी पंडा गुड़े खाइला घंटिया ये कहते लोक कहते से लोक नुहति आ कि से टली वाला रिक्शा वाला न ऑटो ड्राइवर होइथबे से लोक नुहंते से टली वाला रिक्शा वाला ऑटो ड्राइवर एटा बड़ काढ़ुआटा हाँ तमें यात्रा कहीं बंद करबनी तुम पाखर तो एंड्रॉइड सेट अच्छे ए डाटा पकई देला वीडियो देखिला निज झील को बॉयफ्रेंड सहित जीन पैंट टी शर्ट पिंधे छाड़ीदेला जाल माजा घईता धरी बुली बुझा एगुड़ाक भारी भल कथा आज्ञा एमाने भारी भद्र लोक तामाने कहते आप यात्रा अश्लीलता अच्छी यह बंद करने उचित नुह कौटा अश्लीलता आज्ञा महाभारत द्रौपदी वस्त्र हरण होना रामायण रे सुपर्णिका निजक सजे रामचंद्र लक्ष्मण को प्रेम निवेदन करते कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पढ़ी बुझी मैंने यहाँ जदि अश्लीलता नुहे यात्रा कई पद कथा कई दर्शक मनोरंजन करदे कौनटा असुविधा होगा तथापि सरकार नियम को मानिया पड़ो तथापि सरकार को नियम को मानवा पड़ो आबे सड़ा कौ सरकार बे हाँ कौ सरकार यात्रा रे छाती हले नाचिदेले सेटा कहउछन्ती अश्लीलता बॉम्बे जो कोटी कोटी टंका दे हीरोइन मान को आनी स्टाडियम रे पूरा इमिति टेके के नाचुछ सेगुड़ाक भारी भल कथा हाँ सेते बेले आम सरकार आउ इज्जत किछि पळौनी सरकार खाली एमिति जलजल के देखछन हाँ आज्ञा से बॉम्बे रू आस बॉम्बे आज्ञा आम ओडिया ओडियाणी आमे को विरोध करिछु आ करिबु आम संस्कृति के न्याय दबु ताड़ी पकेबू ताड़ी पकाइबू लो सबू ताड़ी पकू एटा काई हलुची साइज रे हयो नारी नेत्री कोठी थला तमरे नारी नेत्री पणिया नारी नेत्री ए जेतेबेले बेबिना रुबिना छबिना छोट झ परीर बलात्कार होइथिला कहीं से बेले तो आसिक दांडे एमती लुगा टेकिकी थई थई डेउ नथिला
ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟା ଗରିବ ଝିଅଟାକୁ ଖେଳ କରିକି ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦୁଆରେ ଯାଇ କୁଶ ପୁତୁଳି ଦାହା କରି ହାଏ ହାଏ କହୁନଥିଲା ଏଠି ଆସି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମରି ଭଳି କେତେଟା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି ହାଏ ହାଏ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ନେଇ ପର ଘଇତା ଧରି ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରିଜରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଓହୋ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଦ୍ରାଂଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓହୋ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଜନା ମୋତେ କହିଲା ରାଣୀ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିବି କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିଗଲି ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ କଳାକାର କିଛି ଦୁର୍ବଳ ମାଲିକକୁ ନେଇ ରାଣୀପଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଣ୍ଡେ ଦେବେ 2ଟା ଅଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ତ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବ ସାରା ସିଏ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ ବୟସ ହେଉଥିଲି ମୋ ଘଇତା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପଳାଇଗଲା ବାଳ ଯାହା ବାହା ହେଇକି ଆଉ ବି ବାଳ ହେଇପାରିଲାନି କିଛି ହଁ ଆଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖୁଛ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ 60 ବର୍ଷରେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ ମନେ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳେଇ କ'ଣ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲେ ୟାଙ୍କର ଇଏ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କଲାର IPS ବି ଆଜ୍ଞା ପାଇବନି ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଇଏ ଜାଣି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ଆମେ ତମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁନୁ ଏଟା କଳାକାର ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗରିବ ଝିଅ ମା ମୋର ଶଯ୍ୟା ସାଇ ଭାଇଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବ ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋତେ ମଞ୍ଚ ମନା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନା 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 ଆମର ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ତମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା জগনে